entre l'alphabet en français de la lettre F jusqu'à la lettre Z. Bon, c'est la lettre F. On prononce F. Pelafalannya seperti foto di dalam bahasa Indonesia. Dan ini kosakata untuk huruf F di dalam bahasa Prancis. C'est le vocabulaire pour la lettre F en français. Voilà. Une fraise. Sebuah strawberry. Strawberry memiliki kata benda feminan di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est la lettre G. On prononce en français G. G. Nah, jadi untuk bahasa Prancis, untuk huruf G, pelafalannya G. Nah, ini adalah kosakata di dalam bahasa Prancis untuk huruf G. Une gare. Cara bacanya gare. Gare. Répétez. Gare. Très bien. Gare. Gare memiliki kosakata yang artinya, kosakata gare ini artinya adalah stasiun di dalam bahasa Indonesia dan memiliki kata benda feminan. Ya, jadi une gare. Une gare. Sebuah stasiun. Ensuite, c'est la lettre H. On prononce H. Untuk huruf H dalam bahasa Prancis, pelafalannya H. 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 Répétez. H. H. Ya, ulangi. H. Très bien. Bravo. Le vocabulaire pour la lettre H en français, c'est un hélicoptère. Un hélicoptère. Yaitu adalah sebuah helikopter. 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 Di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda maskulin. Ensuite, selanjutnya, c'est la lettre I. On prononce en français I. C'est comme la langue indonesienne. Ini seperti bahasa Indonesia I. Ikan. Contoh kalimatnya ya. Contoh katanya di dalam bahasa Prancis yaitu ikan. Nah, le vocabulaire de la lettre I en français c'est une île. Une île. Ya,
sebuah pulau. Cara bacanya île, une île, sebuah pulau. C'est bon. Ensuite, c'est la lettre J. On prononce J. On prononce J. J. Untuk huruf J di dalam bahasa Perancis. Ya. Le vocabulaire pour la lettre J en français, c'est jardin. Un jardin. Artinya di dalam bahasa Indonesia, sebuah taman. Jardin di dalam bahasa Perancis memiliki kata benda maskulan. Jadi kita mengatakan un jardin, sebuah taman. D'accord? Vous comprenez? Sudah paham? Kita coba lagi ya. Selanjutnya adalah untuk huruf K di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est pour la lettre K en français. On prononce pour la lettre K, c'est K. K. Sama ya pelafalannya seperti bahasa Indonesia. Untuk huruf K-nya itu K. Le vocabulaire pour la lettre K en français, c'est un kangourou. Artinya dalam bahasa Indonesia mirip ya dengan bahasa Prancis, yaitu kanguru. Memiliki kata benda maskulan. Kanguru. Jadi seekor kanguru, ang kanguru. Karena kanguru adalah hewan. Seekor hewan, ang kanguru. Ensuite, vous êtes prêts? Ensuite, c'est la lettre L. On prononce L en français pour la lettre L. L. Jadi ini mirip bahasa Indonesia ya. Jadi untuk pelafalan dari huruf L di dalam bahasa Prancis ini yaitu L. L. Le vocabulaire pour la lettre L, c'est lion. Un lion. Seekor singa. Lion memiliki kata benda maskulan di dalam bahasa Prancis. Lion. Cara bacanya lion. Lion. Selanjutnya, c'est la lettre M. C'est la lettre M. On prononce la lettre M. En français, c'est M. Sama ya dengan bahasa Indonesia. C'est pareil. Pour la prononciation avec la langue indonesienne. Jadi sama untuk pelafalannya ya dengan bahasa Indonesia, yaitu M. Le vocabulaire pour la lettre M en français, c'est musée. Un musée. Musée. Ya, ini cara bacanya. Musée. Musée. Ya.
Artinya apa? Ya, sebuah museum. Nah, museum memiliki kata benda maskulang di dalam bahasa Prancis. Selanjutnya, ensuite, c'est la lettre N. N. Répétez, ulangi, N. N, ya. Séparé ya. Avec la langue indonesienne, sama. Ya. Ya. Séparé avec la langue indonesienne pour prononcer la lettre N. Sama untuk pelafalannya huruf N ini dengan bahasa Indonesia, yaitu N. Le vocabulaire pour la lettre N en français c'est une nuit. Malam artinya. Ya, malam. Nuit memiliki kata benda feminan di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est la lettre O. On prononce pour la lettre O en français c'est O. C'est pareil comme la langue indonesienne. Jadi untuk pelafalannya untuk huruf O sama dengan bahasa Indonesia, yaitu O. Le vocabulaire pour la lettre O en français c'est un océan. Un océan. Artinya samudra. Ocean memiliki kata benda maskulang di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est la lettre P. On prononce P. C'est pareil comme la langue indonesienne. Jadi sama pelafalannya dengan huruf P di dalam bahasa Indonesia, yaitu pelafalannya P. Le vocabulaire pour la lettre P en français c'est une pluie. Artinya hujan di dalam bahasa Indonesia. Pluie memiliki kata benda feminan di dalam bahasa Prancis. Bon, d'accord. Ensuite, c'est la lettre Q. On prononce pour la lettre Q, c'est Q. Q. C'est pareil comme la langue indonesienne. Q. Sama ya penyebutan huruf Q-nya ya di dalam bahasa Prancis dengan Indonesia sama. Le vocabulaire pour la lettre Q en français c'est anke. Anke. K. Cara bacanya K. Ya. Anke adalah artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah rel. K di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda maskulang. Ensuite, c'est la lettre R. On prononce pour la lettre R en français c'est R. 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 C'est différent d'après moi avec la langue indonesienne. Menurut saya itu berbeda ya, karena kalau di dalam bahasa Indonesia itu R. Kalau bahasa Perancis tuh seperti begini ngomong, seperti begini ya pelafalannya. R. Seperti itu ya. Nah, jadi le vocabulaire pour la lettre R
En français, c'est... Voilà. Une rue. Rue. Une rue. Artinya adalah sebuah jalan. Rue. 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 Di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda feminin. Selanjutnya, ensuite, c'est la lettre S. On prononce la lettre S. C'est comme la langue indonesienne. S. Jadi pelafalannya sama dengan bahasa Indonesia untuk huruf S, yaitu S. Le vocabulaire pour la lettre S en français, c'est un sac. 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 Répétez. Sac. Sac. Voilà, très bien. Un sac artinya di dalam bahasa Indonesia yaitu sebuah tas. Sac memiliki kata benda maskulin di dalam bahasa Prancis ya. Masculin di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est la lettre T. On prononce pour la lettre T, c'est comme la langue indonesienne. T. Sama ya pelafalannya untuk huruf T di dalam bahasa Prancis dengan bahasa Indonesia, yaitu T. Le vocabulaire pour la lettre T en français, c'est une terre. Une terre. Une terre. Artinya bumi. Bumi. Terre di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda feminin. Selanjutnya, ensuite, c'est la lettre U. U. On prononce pour la lettre U, en français c'est U. 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 Le vocabulaire pour la lettre U, en français c'est comme un univers. Un univers. Artinya di dalam bahasa Indonesia semesta. Univers di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda maskulin. Ya. Ensuite, c'est la lettre V. On prononce pour la lettre V en français, c'est V. V. Le vocabulaire pour la lettre V en français, c'est une vache. Une vache. Une vache adalah seekor sapi di dalam bahasa Indonesia. Vache memiliki kata benda feminin untuk di dalam bahasa Prancis ya. Untuk vache, sapi memiliki kata benda feminin untuk vache di dalam bahasa Prancis ya. Seekor sapi. Ensuite, c'est la lettre W. Untuk huruf W di dalam bahasa Prancis, on prononce W. 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 Répétez. W. Voilà, très bien. W. Le vocabulaire pour la lettre W en français, c'est un wagon. Un wagon. Artinya adalah sebuah gerbong. Ya, gerbong kereta api. Nah, itu wagon namanya di dalam bahasa Prancis ya. Wagon memiliki kata benda maskulin di dalam bahasa Prancis. Ensuite, c'est la lettre X. On prononce
c'est comme la langue indonésienne. Untuk huruf X sama ya untuk huruf F. Untuk huruf X di dalam bahasa Prancis sama dengan bahasa Indonesia, yaitu pelafalannya X. Le vocabulaire pour la lettre X en français c'est xylophone. 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 Artinya adalah sebuah xylophone. Xylophone di dalam bahasa Prancis memiliki kata benda maskulin. Donc, c'est la lettre Y. Untuk huruf Y di dalam bahasa Prancis on prononce Y. Le vocabulaire pour la lettre Y c'est un yo-yo. Un yo-yo. Sebuah yo-yo artinya. Yo-yo memiliki kata benda maskulin di dalam bahasa Prancis. Donc, la lettre dernière c'est la lettre Z. On prononce c'est comme la langue indonésienne pour la lettre Z. C'est Z. Sama ya untuk huruf Z, pelafalannya dengan bahasa Indonesia, yaitu adalah Z. Le vocabulaire pour la lettre Z en français c'est un zèbre. Un zèbre. Un zèbre. Artinya adalah Seekor. Artinya adalah seekor zebra. Seekor zebra. Ya, seekor zebra. Nah, itulah pelafalan dari huruf F sampai huruf Z di dalam bahasa Prancis. Voilà, ce sont les prononciation de la lettre F jusqu'à la lettre Z. Merci beaucoup. Bon courage et à la prochaine vidéo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Au revoir.